पाखे आम मैंने निज निजक समर्पण करवा गोटे मिनिट कथा प्रभु पाखे निजक थोड़ा गरम प्रभु जीशु धन्यवाद दौ बापा ये सुंदर सकाल धन्यवाद दौ तुम उपस्थिति धन्यवाद दौ तुम से अनुग्रह दया प्रेम बापा जिते मैंने समस्त निज निज को तुम पाखे समर्पित हो तुम आत्मा को अभिषेक आम मान को चालना दियो आम मान को तुम्हें कथा कह जपरी आम मान अभिवृद्धि हे आम मैंने आहरी तुम नाम तुम सहित चली पार आग को देखी पार से तुम्हें अनुग्रह कर यही छोट भिक्षा प्रभु जीशु नाम मागुछु आमेन। गत काली आम मैंने शुणी आत्मिक अभिवृद्धि विश्वास वृद्धि लाभ करवा स्टाग्नेट रहिले स्थिर रहीगले समस्त को व्यस्त लगे आम चाहूँ आम मान वृद्धि लाभ करूँ ईश्वर मध्य चाहती आम मान को वृद्धि लाभ करा केते आश्चर्यजनक भाव प्रभु गत काली आम प्रत्येक को निगूढ़ तत्व बुझे देते कथा कही आज आम मैंने जो देखा आपण मैंने पाइबे गिरिमिय 29:11 पद जो लिखा जाए तुम्भ मान पक्षरे आम्भे जे सकल संकल्प करियछु ता आम्भे जानू तुम्भ मान अंतिम काल रे तुम्भ मान को भरोसा देवा निमंते से सब अमंगलर नुहे मंगलर संकल्प अटे। और द्वितीय पदटी आपण माने पाइबे प्रथम तिमोथी 6:12 पद सेठारे एपर लिखा जाए विश्वासर उत्तम युद्ध रे प्राणपण कर अनंत जीवन धरी रख से तो तुम्हें आहुत होइछ और अनेक साक्षी साक्षात उत्तम साक्ष्य देइछ। 2-3 दिन तले मैं आम को गोटे दूर जगह को जीवाक थिला 150-160 किलोमीटर दूर को गोटे मीटिंग अटेंड करने को भोर भोर जीवाक थिला अति सकाळु कारण 9-9:30 बेले मीटिंग आरंभ करथिला आम 3-4 जन भाई बाहर थिलो और से भोर समय एते कोड़ी होता जे आम को 10 फुट दूर कौन अच्छी देखा जाऊ ना हाथ में समय बहुत अल्प किपर जीव बोली चिंता करुछु मुह देखी होनी जानी होनी गाड़ी चलेवा कष्ट हो जो अंधकार मध्य आम मान था जिते जीवन रे अंका बंका रास्ता था कि कौन सी गोटे ठिकाना आम मान पाक दि जाए आम ठिकाना जगार रास्ता जानी न था से आम चिंता करू किपरि पहुंचवा किए रास्ता देखेब अनेक समय आम मैंने गूगल मैप भी से अनुसार चली था किंतु अनेक समय गोरी 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 एमती गोरी गोरी से जगह पहुंचता आम व्यस्त लगी था ठीक समय पहुंची पारि न था अनेक समय आम जीवन दुच्छकी बंद जाए एपरी कष्टकर अवस्था दे जाए कष्टकर रास्ता दे जाए कष्टकर समस्या दे जाए आम मैंने आम जीवन दिग कौ जगह को जाऊँ मैंने जानी पार न था आम मध्य आम जिते जन बसीचु आम भर अनेक साक्षी दे सारी साक्ष्य आम मैंने शुणीचु आ साक्ष्य गुड़ जो आम अनुशीलन करू देखु शुणु मु भावे जे केते परमेश्वर अनुग्रह आम मान को से किपरि योजना कर सारी कारण जपरी एफेसियो 1:4 लिखा जाए से आंब को जगतर पतन पूर्व मनोनीत करछंती जेतोला माने दिग जानि पर न था रास्ता जानि पर न था अंधकार होता है घोर कोड़ी होता है किपरि ठीक जगह पहुंचबो जानि पर न था आम समस्त चाहूँ जे कहीं जन था कि आम मान को पक्षर से कठिन और जटिल निष्पत्ति नहीं पारंता आम पछे पछे चलतु ठीक जगह पहुंची पारत आपण मैंने विश्वास करंतु बाबा न करंतु किंतु मु देखी आम मॉर्निंग प्रेयर ग्रुप रे समस्त को परमेश्वर हमर हाथ धरी खड़े नहीं कारण आम मान पाखे एमती जड़े अच्छा जहाँ नाम हूँ जीशु ख्रीस्ट से
से अतीत वर्तमान भविष्य मत जानती जहाँ निकट आमर आसंता काली गुड़िक जानी रही पाखे आसंता काली आसवा पूर्व सब से जानी सारी कारण से आम मान संकल्प कर सारी योजना कर जिते जहाँ परिवर्तन आसिले आम जीवन रे निस्संदेह से योजना गुड़ी को अनुसरण करबा कारण ताको आमनकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर आगुरु निर्धारण कर सारछथि हुए तो उत्तम होई पारे आह्वानमूलक होई पारे प्रतिकूल परिस्थिति होई पारे किंतु परमेश्वर हमर से सब जानि छथि और योजना कर सारछथि ए किछि दिन घटना आपण माने समस्त जानिथिबे सोशल मीडिया रे गोटे कष्टकर समस्या चली वाद विवाद चली हम धार्मिक चिंताधारा को आघात देवाई अनेक कथा कह अनेक प्रतिपक्ष कथा आम भर कहते जो सब अवस्था को देखुए आपण मैंने जदि आम देशर अवस्था को वर्तमान अनुशीलन करेंगे देखिए ख्रीष्ट समाज गोटे कष्टकर अवस्था दे जाऊँ किंतु आम माने वार्ता को सुसमाचार पहुंचवा प्रॉब्लम हो नेटवर्क बोधे लुचि रहा हुए तो कहार चमड़ा उतारी दि जाए हुए तो क्या मारी दि जाए उल्टा क्रुशरे टंगे दि जाए कष्टकर अवस्था दे प्रथम शताब्दी ख्रीष्ट विश्वासी मान जाते आज को चिंता कले से समय परिस्थिति बहुत कठिन बहुत कठिन थिला आज आम टॉपिक होची आपणकर युद्ध मनोनयन करंतु जहाँ भी परिवर्तन आसु जहाँ भी समस्या आसु प्रभु जहाँ मन पर निर्धारित करचंती ताहा ही घटिब आम समस्ते भावु जे ये समय किपरि कटिब ये समय किपरि जीव किंतु प्रभु जो कहती वाक्य आम को बुझे दिए कथा कहे आमर अस्तित्व उद्देश्य होची अनंत जीवन मध्य को प्रवेश करवा आम गोटे जिनस मन रखा आमर ये जगत रे अस्तित्व उद्देश्य होची अनंत जीवन भितर प्रवेश करवा आ कौन उद्देश्य नहीं ए जीवन पर आउ गोटे जीवन अच्छी जार शेष नहीं आउ से उत्तम युद्ध रे युद्ध करने आम प्रत्येक आह्वान करा जायछि हमें केमती यही महत्व युद्ध रे युद्ध करवा आम माने केमिति से लक्ष्य स्थान रे पहुंचबा शरीर धरी आम माने समस्त अच्छु मु अच्छी अपन माने अछंती आपण मान तो आम मान भीतर अनेक ना कह जो मैंने साक्ष्य देते आपण मैंने साक्ष्य शुणी जो मैंने कथा कही पारती ना जो मैंने चाही पारती ना जो मैंने देखी पारती ना परमेश्वर से पृथ्वीकृत जीवन काटबार साहाय्य करछंती आ सेमान को कथा कहते सेमान को व्यवहार करछंती सेमान को युद्ध शिखी जगतर युद्ध में आखिरी युद्ध जेपरि शैतान तलदलित कारण मोर फलस्वरूप परमेश्वर धन्य हंतु से मो हस्त को युद्ध शिखाती मो अंगुली को संग्राम शिखाती दाऊद लिखिछंती
मो परमेश्वर मते युद्ध शिखाती, मो पाई संग्राम करती। सदाप्रभु योद्धा अटंती, सदाप्रभु तंकर नाम यहोवा तंकर नाम। से आमन चाहती जे आम गोटे खाली चिंतित व्यक्ति होकर रहो, से चाहती आम योद्धा हो, आम युद्ध करू क्या सहित जगत मोर भाई मान विरुद्ध नुहे। आज ख्रीष्टीय समाज को देखिले आम युद्ध करू मंडली भितर परस्पर भितर जगह टे पाइबा पोस्ट टे नापी, किंतु सदा प्रभु चाहती आशा करती आम युद्ध करू क्या विरुद्ध से कर्तव्य विरुद्ध से शैतान विरुद्ध जी आम को समस्त पथर हटेबा चाहे, जे चाहे जे आम लक्ष्य पथरे पहुंची पारू, कारण से लक्ष्य स्थल पहुंचले तार दुख से हारीगला बोली भाव। परमेश्वर चाहती मोर सब पुओ झील मैंने से लक्ष्य स्थल पहुंचतु, से जगार पहुंचतु जोटार कि अनंत जीवन अच्छी, से स्वाद चखतु। युद्ध करने आम को प्रभु तो आश्चर्यजनक अति शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र देते। आम जदि द्वितीय ग्रंथ 10:4 पढ़ू अनेक विषय अस्त्र शस्त्र विषय पढ़ू, जेणु आम युद्धास्त्र अस्त्र शस्त्र शारीरिक नुहे आत्मिक युद्ध। आउ से अस्त्र गुड़िक एत शक्तिशाली जे ता समस्त प्रकार बंधन, समस्त प्रकार पाप, समस्त प्रकार मंदता मध्य आम को बाहर करी ईश्वर सहित चलने को शिखई थाए। आम जदि दाऊद जीवन को देखू, समस्त अपने देखी शुणी जानी से गप को तथापि टे दोहरे दवा इच्छा हुए। आम जदि प्रथम समय पढ़ू दाऊद और गलियात विषय कहानी तो अति सुंदर भाव लिखा जाए, आपने समस्त जानी बहुत परिचित कहानी। सेठारे कौन होता, गलियात केवल जनक सहित युद्ध करियो बोली इस्राएल सैन्य मान को आह्वान जनाउतला। 40 दिन पर्यंत अविश्रांत भाव में चित्कार करुतला और सेमान को अभिशाप दउतला। आउ या फल इस्राएल मान को भीतर गोटे भय सृष्टि होतला। लिखा जाए जे इस्राएल लोक समस्त से पुरुष को देखी ता सम्मुखर पळाइले और अतिशय भीत हेले, किंतु दाऊदंकर प्रतिक्रिया कौन थिला? ये असुन्नत पलिष्ट किए जे से जीवित परमेश्वर सैन्य श्रेणी को तुच्छ करिवो। दाऊद से कथा को सह्य करि पार नथिले। तंकर प्रतिक्रिया देखंतु, तंकर युद्ध कौशल को देखंतु, कारण से परमेश्वर को जानी थिले, से ताको पर विश्वास करिथिले, कारण से विशेष विषय विश्वास रो उत्तम युद्ध प्राणपण कर बोली से शुणिथिले जानिथिले। जहाँ कि हमने पाउल को भाषा सुन प्रभु विश्वास रो उत्तम युद्ध करने चाहते, कारण विश्वास माध्यम विश्वास बिना माने धार्मिक युद्ध कर परिबा नाही। हमने संपूर्ण आम को विश्वास करने पड़ो जे आम पाखे आम सहित आम आगे दिए ठिया होती से परमेश्वर सब युद्ध को जीति पारे। हुए तो कही जड़े अनेक अनेक कथा कही पारती, हुए तो आम समाज रे अनेक अनेक यहीपरी फिल्म आसी पारे जो आम मान धर्म को आम मान प्रभु को निंदा करा जाय पारे, किंतु परमेश्वर कहती मु तत्ते केवल तत्ते माने प्रति जन को जहाँ से बाची जहाँ को प्रत्यकृत कर जहाँ को मनोनीत कर जहाँ से मनोयोगी अटंती युद्ध करवा और से युद्ध जीति परमेश्वर
ଦାଉଦ ଆଗକୁ ଚାଲିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ପଛକୁ ଫେରି ଯାଉଥିଲେ ଦାଉଦ ଆଗକୁ ଦୌଡୁଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଆଗରେ ଗଲିଆତ ଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ସେ ନିଃଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପାପ ରୂପକ ଗଲିଆତ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ, ମନ୍ଦତା ରୂପ ଗଲିଆତ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଗ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଯିଏକି ସମସ୍ତ ରକ୍ତ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଣି ସାରିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ସମସ୍ତ ରକ୍ତ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆସିଥିଲା। ଆହ୍ୱାନ ଯେତେ ବଡ ବିପଦ ସେତେ ଅଧିକ। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ ଅଭାବର, ରୋଗର, ଘରେ କଳି କଜିଆର, ସମାଜରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର, ଲଜ୍ଜାର ସମସ୍ୟା ଗଲିଆତ ମାନେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପରମେଶ୍ୱର, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ତୁ ମୋ ଉପରେ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ କରତା, ମୁଁ ତତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚେଇବି, ମୁଁ ତତେ ସେଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ସ୍ୱାଦ ଚଖେଇବି, ମୁଁ ତତେ ବିଜୟର ସ୍ୱାଦ ଶିଖେଇବି। ଈଶ୍ୱର ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଦିନ ଦାଉଦ ଗଲିଆତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉ ଆଉ ତାକୁ ମାରିଦଉ, କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ଥିବା ସେଇ ଯୋଜନାକୁ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିଥାଉ ସେଇ ପ୍ରଥମ ସମୟରେ ଦାଉଦ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଇଲିଆବ ତାଙ୍କୁ କଣ କହୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ସେ କ୍ରୋଧରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲେ। ସେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁ କାହିଁକି ଏଠିକି ଆସିଛୁ, ପ୍ରାନ୍ତର ମେଣ୍ଢା କେତୋଟି ରହିଛୁ, କାହା ପାଖେ ଛାଡ଼ିଲୁ, ମୁଁ ତ ଭିତରେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଦୁଷ୍ଟତା ଜାଣୁଛି, ତୋ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଦୁଷ୍ଟତା ଜାଣୁଛି, ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଦାଉଦଙ୍କ କାରଣରେ ସେ ସବୁ କରୁଛି। ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଗୋଟିଏ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ହୁଏତ ଅନେକ ଦାଉଦଙ୍କର ବଡ ଭାଇ ଭଳି ଇଲିଆବ ଭଳି ଅନେକ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ନିନ୍ଦା କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପଛକୁ ଫେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଡ ଟାଣିବେ, ଆମମାନେ ଯେପରି ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନ ପାରୁ। କିନ୍ତୁ ଦାଉଦଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ, ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ, କାରଣ ମୁଁ ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ମତେ ଯୁଦ୍ଧ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଅଧେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ ନୀରବତାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ତୁ ନୀରବ ରହ, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ବାକ୍ୟରେ ଅନେକ ଥର କହନ୍ତି ଏ ଯୁଦ୍ଧ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର। ଆମମାନେ ବିଚଳିତ ହେଇଥାଉ, ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥାଉ, ରିଆକ୍ସନ ଦେଖେଇଥାଉ, କଷ୍ଟକର ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ନିଜର ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଉଦ୍ବେଳିତ କରିଥାଉ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ତୁ ନୀରବ ରହ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ସମସ୍ତ ମନ୍ଦତାରୁ, ସମସ୍ତ ଅସୁଚିତାରୁ, ସମସ୍ତ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରୁ ମୁଁ ତୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବି। ଯେତେ ବଡ ପାଚେରୀ ହେଇଥାଉ ମୁଁ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ଏ ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ତୁ ଚାଲିଯିବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳ ପାଖକୁ। ହୁଏତ ଇଲିଆବ ବଡ ଭାଇ ହୋଇଥାଇପାରେ, ହୁଏତ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଗକୁ ନ ଚାଲନ୍ତୁ, ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଜାଣିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଜଣକ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏଣୁ ଆମମାନେ ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଦୌଡ଼ିବା ଶିଖିବା।
ଆମେ ଯଦି ନ ଦୌଡ଼ିବା, ଯଦି ସେ ଆଗକୁ ନ ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ଆମ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ହୁଏତ ବହୁତ ଅନ୍ଧକାର ଜୀବନ ଆଗରେ ଅଛି, ବହୁତ କୁହୁଡ଼ି ଅଛି, ତଥାପି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଛାଡି ନଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୟର 16 ପର୍ବ ପଢୁ, ଦାଉଦ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ପରିପକ୍ୱ ହୋଇଛନ୍ତି, କ୍ଳାନ୍ତ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଦେହରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଅବସାଲମ ଠାରୁ ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅବସାଲମ ଅଧିକାର କରି ନେଇଛି। ସେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ, ମାନସିକ ଭାବରେ, ଆବେଗିକ ଭାବରେ କ୍ଳାନ୍ତ ଶ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ସାଉଲଙ୍କ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ସିମି ଅତି ଖରାପ ଭାଷାରେ ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଭର୍ତ୍ସନା କରୁଛନ୍ତି, ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ରକ୍ତପାତୀ ମନୁଷ୍ୟ, ଆରେ ପାପଧମ ଲୋକ, ଦୂର ଯାହାର ପଦରେ ତୁ ରାଜ୍ୟ କରୁଥିଲୁ, ସେ ସାଉଲ ବଂଶର ସମସ୍ତ ରକ୍ତପାତର ପ୍ରତିଫଳ ତୋତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୋର ପୁତ୍ର ଅବସାଲମ ହସ୍ତରେ ରାଜ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖ, ତୁ ତୋର ନିଜ ଦୁଷ୍ଟତାରେ ଧରା ପଡିଅଛୁ, କାରଣ ତୁ ରକ୍ତପାତୀ ମନୁଷ୍ୟ। ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମନୁଷ୍ୟ, ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରୁଥିବା ମଣିଷ ଉପରେ କେତେ ସମୟରେ, କୋଉ ସମୟରେ ଏହିପରି ସମୟ ଆସେ ଯେ ତାକୁ ଅନେକ ଭର୍ତ୍ସନା କରନ୍ତି, ନିଜ ଲୋକମାନେ ବି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଆନ୍ତି। ସେଦିନ ଯେପରି ଦାଉଦଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସିମେଇ କହିଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡିକରେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏପରି ସମୟ ଆସେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଲୋକମାନେ ଭର୍ତ୍ସନା କରନ୍ତି। ଆମମାନେ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଏହିପରି କଷ୍ଟକର ସମୟ ଆସିଥାଏ ଯୋଉଟା ଆମମାନେ ଆଶା କରିନଥାଉ। ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନେକ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ସେ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦୋହଲି ଯାଇଥାଏ। ଆମମାନେ ଭାବୁ, ମୁଁ କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି, କାହିଁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ ଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥାଏ। ଆମମାନେ ଯଦି ଦେଖୁ ଦାଉଦଙ୍କର ସେତେବେଳେ ରିଆକ୍ସନ, ଦାଉଦଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ ତ ଅଲଗା ଥିଲା। ଦାଉଦ କହୁଥିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଯଦି ଦେଖୁ ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଦାଉଦଙ୍କର ଜଣେ ଲୋକ ତାକୁ କହୁଛି, ମଲା କୁକୁରଟା କାହିଁକି ମୋ ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଶାପ ଦେବ, ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ପାର ହୋଇଯାଇ ତାର ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେବି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଏହିପରି ମତେ ଚାହିଁଥାଉ ଯେ ଏସବୁ କିପରି ଲୋକଟା ଦଣ୍ଡ ପାଉ, ମତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦଉଛି। ଆମମାନେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରେମର ବିଷୟକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ବିରୋଧୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ। ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥି, ନିଜର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଭେରି ଇଜି। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଯିଏ ଭର୍ତ୍ସନା କରୁଥିବ, ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ, ତାକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ସବୁଠାରୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଜିନିଷ, ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ। ମୁଁ କୋଉ କମେଣ୍ଟରେ ଦେଖିଲିନି କି କାହାଠୁ ଶୁଣିଲିନି, ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଛି, ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାରିବାରିକ ଭାବରେ, ମାଣ୍ଡଳିକ ଭାବରେ ଏକାଠି ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏଇ ଇୟର୍ଲି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ଯୋଉ ବସୁଛୁ ପ୍ରେୟାର ଗ୍ରୁପରେ, ଯୋଉ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆମମାନେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ପ୍ରେୟାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି କରିଥାଉ, ଆଉ ଯଦି ସ୍ପେସିଫିକ ଭାବରେ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ, ତା ପରଦିନ ନୂତନ ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ବି ଅନୁଭବ କରିଛି ମୋ ଜୀବନରେ, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ସାରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ। ଆଜି ବି ଯଦି, ଏବେ ବି ଯଦି ଆମମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ
ଏକ ଚିତ୍ତରେ ଏକ ମନରେ ଏଇ ଘଟଣା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ତାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜନକ ଭାବରେ ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ପୁରା ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମମାନେ ଦେଖିଥାଉ ସାଉଲ ଭାବରେ ସେ କାଲି ସକାଳେ ପାଉଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କାରଣ ମୋ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, କାରଣ ମୋ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ଅବସ୍ଥାକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇ ପାରୁଥିବା ପରମେଶ୍ୱର, କାରଣ ମୋ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅତୀତ, ଭବିଷ୍ୟତ। କାରଣ ମୋ ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଖରେ ସବୁ ସଂକଳ୍ପ କରିଛି, ତାହା ଆମେ ଜାଣୁ। ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ତିମ କଲେ ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ ଭରସା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସବୁ ଅମଙ୍ଗଳର ନୁହେଁ, ମଙ୍ଗଳର ସଂକଳ୍ପ ଅଟେ। ଆଜି ଯାହା ବି ଘଟୁଅଛି ତାହା ଅମଙ୍ଗଳ ନୁହେଁ, ମଙ୍ଗଳର ସଂକଳ୍ପ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତତେ ରକ୍ଷା କରିବି। ଆମେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେ ଜିରିମିୟର 29:11 ପଢୁଥିଲୁ, ଯଦି ତାର ସେଇ ଜିରିମିୟ ଆମେ 29:11-12 ପଢୁ, 12ରେ ଲେଖାଯାଏ, ଅନନ୍ତର ମୁଁ ସେଇ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ଯିହୁଦାର 29:12 ପଦ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭମାନେ ଆମ୍ଭକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବ ଓ ଯାଇ ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କଥାରେ ମନୋଯୋଗ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଆହ୍ୱାନ ଦିଅନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଆଉ ସବୁ ଅବସ୍ଥାକୁ ମୁଁ ବଦଳେଇ ଦେବି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସୈନ୍ୟମାନେ ଧରିବାକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ପିତର ରାଗି ଜଣଙ୍କର କାନ କାଟିଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ସେଇ ପିତରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ଖୋପରେ ରଖ ତୁମର ସେଇ, ଆଉ ସେ କାନକୁ ପୁଣି ସେ ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ବଢିଆ କଲୁ ବୋଲି। ନିରବତାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜୟ ଥାଏ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ ଗୁଡିକୁ ମନୋନୀତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ଜୟ ଦେବେ। ହୁଏତ ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଇପାରୁ, ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କମଜୋର ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭରସା ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ମନୋଯୋଗୀ ଅଟେ। ଆଉ ମୋ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ମନୋଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କାହାକୁ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ହଉଛି ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ମତେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ। ତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ହଉଛି ତୁ ମୋ ସାଥିରେ ଚାଲ, ମୁଁ ତତେ ଠିକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇଦେବି। ଆମମାନେ ଆଜି ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ, ଆମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଗୁଡିକୁ କିପରି ଆମମାନେ ମନୋନୀତ କରୁଛୁ, ଆମମାନେ କାହା ଉପରେ ଭରସା କରୁଛୁ, ଆମମାନେ କେଉଁ ଅନୁସାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛୁ, କିପରି ଚାଲୁଛୁ, କିପରି ବସୁଛୁ, କିପରି ଭରସା କରିଛୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଭରସା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ କେବଳ ସମର୍ପଣ କରି ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ନୀରବ ରହିବା। ସେଦିନ ଜିରୋ ବାଛୁରୀ ପଡିଗଲା ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରୁଥିବା ପରମେଶ୍ୱର ମତେ, ଆପଣଙ୍କୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ଭରସା ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୋ ସହିତରେ ଅଛି, ମୁଁ ତୋର ହାତ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ,
ମୁଁ ତୋତେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବି। ହୁଏତ ରାସ୍ତା ଯେତେ କୋଡ଼ିଗ୍ରସ୍ତ ହଉ, ଯେତେ ଅନ୍ଧକାର ହଉ, ଯେତେ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ହଉ, ମୁଁ ତୋତେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚେଇବି। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।